Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour effectuer cette délicieuse forêt noire. Salam alaikum, نتلاقاو اليوم باش نعملو هاد لا فوري نوار. على بركة الله غنبداو بلا جينواز. غتاخدو الزلافة ديالكم، غتاخدو البيض تحيدو تخليو الصفار وتخليو الابيض، من بعد غنحتاجو. Vous prenez la cuve de votre robot, vous séparez les jaunes des blancs, vous laissez les blancs de côté, on en aura besoin plus tard. Vous mélangez votre sucre et votre sucre vanillé. Je vous laisse tous les ingrédients en barre d'infos. غتاخدو الزلافة، غديروا صفر البيض ديالكم وغتزيدوا عليه السكر والسكر فانيي وجوج ساشيات ديال السكر فانيي وغتخلطوه حتى الخليط ديالكم غادي يبيض وغادي يتنفخ. Vous mélangez ensuite jusqu'à que votre mélange blanchisse et double de volume. Arrivé à cette étape-là, vous arrêtez votre robot et vous rajoutez votre lait. من بعد كتوصلوا لهاد المرحله هذه كتحبسوا الروبو ديالكم وكتجيو كتزيدوا عليه الحليب وكتخلطوه باش يتخفف عليكم هذا الخليط. Et quand vous ajoutez votre lait, vous mélangez une dernière fois pour détendre le tout. Ensuite, vous venez tamiser votre farine, votre levure chimique et votre cacao amer. من بعد كتاخدوا الغربل ديالكم كتغربلوا فرينه ديالكم وخميره ديال الحلوى وكاكاو ما يكونش حلو. تقدروا ديروا بلا ماغيز ديالكم ولا كيف ما انا ديروا بالروبو تخلطوا. Vous pouvez le faire aussi au robot pâtissier. Cette étape-là c'est pas très important si vous le faites à la maryse ou au robot. Par contre, l'étape suivante sera très importante. Quand votre mélange est homogène comme ceci, vous le laissez de côté et vous récupérez vos blancs. مني الخليط ديالكم كيولي بحال هكا كلشي كيتخلط مزيان كتحيدو كتخليوه في الجنب وكتاخدوا الابيض ديالكم وكتضربوا باش يطلع en neige et vous montez vos blancs en neige. مني البيض ديالكم كيولي بحال هكاك كتاخدوا الخليط ديالكم اللي درنا قبل وكتاخدوا معلقه ولا ماغيز بحال كيف غنوريكم وكتاخدوا شويه ديال هذاك البيض البيض وغتزيدوا في هذاك الخليط وتخلطوا بشويه باش الخليط ديالكم ما يهبطش ليكم. Vous prenez ensuite votre mélange précédent, vous prenez vos blancs en neige, vous les ajoutez et vous les incorporez délicatement à votre préparation pour que votre mélange, pour que votre génoise ne redescende pas. ملي كتكونوا درتوا الصفر البيض كامل ديالكم كتاخذوا المول ديالكم وكتخويوه في المول وكتخشيوه في الفران على 180 درجه لمده 25 ثانيه دقيقه. Vous prenez ensuite votre moule et vous versez votre préparation et vous enfournez à 180 degrés pendant 25 minutes. Au bout de 25 minutes, voilà ce que vous devez obtenir, une génoise bien gonflée et moelleuse. انتوما علاش كتكون توصلوا génoise ديالكم تكون رطبه. غندوزو دابا الشانتيي. On passe maintenant à la chantilly. Vous prenez votre crème liquide à 30% qui doit être froid, votre bol aussi doit être froid pour que votre chantilly monte bien, votre fouet aussi. Vous versez le tout. Vous rajoutez de la vanille, de l'extrait de vanille ou de la vanille en poudre. كتخويو هاد الكريمه ديالكم بحال هكاك. خاص الزلافه ديالكم وهذاك باش غتضربوا خاص يكون بكلاصه خاصو يكونوا باردين مزيان باش الكريمه ديالكم تطلع دغيا. ومن بعد غتجيو غتزيدوا شويه ديال الفاني بحال غنوري لكم دابا انايا هذه فاني مطحونه كتزيدوا شويه وكديروا في الضراب ديالكم باش لا شانتي ديالكم تطلع. ملي غتشوفوا لا شانتي ديالكم بدات
كتولي بحال لا موس غتزيدوا السكر. Vous mettez votre chantilly dans votre batteur, vous commencez à fouetter le tout et quand votre mélange commence à devenir mousseux, vous venez y ajouter du sucre. هانتوما علاش خاصكم توصلوا الكريمه ديالكم خاصها تكون شاده مزيان في راسها. كاين في المغرب واحد الساشيات كديروها مع لا شانتي باش كتشد سميتها شانتيفيكس وقيلا كاينه في فرنسا. Vous pouvez mettre du chantifix pour que votre chantilly tienne bien. Vous enlevez, vous pouvez la passer au frais le temps du montage et nous allons passer tout de suite au montage. غندوزو دابا المونتاج. كتاخدوا الجينواز ديالكم كتقطعوها على 3 وكتاخدوا حب الملوك. انايا خديت حب الملوك في القرعه، تقدروا تلقاوها في مرجان، هي اصلا فيها السيرو. صافي كتاخدوا هذيك السيرو اللي كتكون في القرعه ديال حب الملوك، كتسقيو بهذيك لا جينواز، كتاخدوا لا شانتيي ديالكم اللي صوبنا كديروا شويه وكتديروا خدوا حب الملوك وكتقطعوه على جوج وكتديروا شويه. Vous prenez votre génoise que vous aurez coupé en 3, vous prenez une première partie, vous imbibez de sirop. Ce sont des cerises griottes en bouteille que j'ai acheté. Il y a déjà le sirop, donc j'ai utilisé ce sirop-là. Ensuite, une fois que vous avez bien imbibé votre génoise, vous prenez de la chantilly que vous venez étaler. Et ensuite, vous prenez vos cerises que vous coupez en 2 et vous le parsemez un peu partout au niveau de la génoise. Et vous faites comme ça pour chaque couche. Donc, j'ai fait un premier étage, chantilly, cerise, un deuxième étage et le troisième étage que j'ai recouvert entièrement de chantilly. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. وكنبقى غادا بحال هكاك حتى كنكمل الحلوه ديالي. درت 2 طبقات ديال الشانتيي وحب الملوك، والطبقه الثالثه غطيت بها لا جينواز ديالي، ولكن غنوري لكم كلشي بالتفاصيل. ملي كنغطي الحلوه ديالي خديت الشوكولات اللي حكيت درته في الجنب، لا شانتي اللي بقات لي درتها في الباشادور وزينت بها الحلوه ديالي. في الاخر ملي كملت التسجيل لقيت بلي خاصني النص ديال الحلوه. في الاخر ملي كملت التزيين درت خديت حب الملوك وحطيته الفوق بحال هكاك وحكيت فوق منه شوكولات. Ensuite, j'ai pris des copeaux de chocolat que j'ai mis tout autour. La chantilly, je l'ai mis dans une poche à douille et j'ai fait la décoration. Quand j'ai voulu faire le montage, j'ai vu qu'il me manquait une partie de la vidéo. Du coup, j'ai pris des cerises que j'ai mis par-dessus et j'ai râpé par-dessus du chocolat. J'espère que la vidéo vous aura plu. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi des likes. Et bon appétit à vous. À bientôt. كنتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم. بارطاجيو هاد لا فيديو، خليو ليا لايك وتابوناو. السلام عليكم.